पहले स्वादेर, His Eminence Archbishop, we welcome you here along with our community, and we extend a greetings to you to come to Goa. You love Goa, you love Goans, and we welcome you to Goa. We will be honored to host you. Goa yevuche, amara Natal mohiche. Please come to Goa this Christmas. This is an invitation from everybody out here, from Karmu, from me. Please visit us in Goa. We will be glad to host you, sir. We do not have here with us who's just left. That's the second secretary, Mr. Harit Shelat, was here, kind enough to speak excellent words about our community, the wonderful things that you have done for this nation and kept our community alive. So, today I am here and I would like to thank this big-hearted woman who stands behind a double-hearted man. Konta sangsai? Gary and Karmu. I think let's give them a big round of applause. Sogle Karmu odik sangtai. Tum maksada Karmu ge ye double taris maksada Kerry samata. Ani Kerry lagon ye aaj Karmu am goikarang ge sogle kurpa paut. I think Karmu, wonderful show, excellent work. I have seen this man yesterday till 4:30, 5 o'clock. तो कोणागे गॅसी चूल घेन कोणा कोऑर्डिनेट कोता कोणा एअरपोर्टार कलेक्ट कोता. I think wonderful show this evening. आणि हे सगळे जे आमाजींक कोताय हे म्हणटाय आमी अस्मिताय सांबाळपाक. आमगेली जी गोंयची अस्मिताय आहा ती आमगे भाशेंतल्यान आहा, आमगे गोवा डेयांतल्यान आहा, आमगे कल्चरल एक्टिविटीजांतल्यान आमी हे आज कुवेट गांवांत अस्मिताय सांबाळलो आहा. सगळे गोंयकार आज आमी सगळे वर्ल्डान शिपडलो आहे. आणि जे जाग्यार आमी वयताय आमी आमगेले कल्चरल एक्टिविटीज, आमगे भाषा, आमगे लादिन्यो, आमगे तियात्र हे सगळ्यो वस्तू आमी सांबाळटाय. आणि हे सांबाळटाय कित्याक जी फुडली पिळगी आहा, द नेक्स्ट जनरेशन अल्फा जे म्हणटाय आमी जनरेशन एक्स, हांव कार्मू जनरेशन एक्स, तेज फाटल्यान जनरेशन वाय, मिलेनियम्स, तेज फाटल्यान जनरेशन झी आणि जनरेशन अल्फा. हे चार भाशेन जनरेशनांक जी अस्मिताय सांबाळपाचो जो काम आमी कोताय म्हाका दिसता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन आउट हियर, मल्टिपल जनरेशन्स, फॉर प्रिझर्विंग आवर गोवन कल्चर. आज गरज आहा की आमी प्रत्येक जो आमी मनीस आहा कोविडांतल्यान भायर सरलो आहा, वी हॅव क्रॉस्ड कोविड अँड वी आर द न्यू जनरेशन लेफ्ट बियॉन्ड कोविड. अँड कोविड हॅज शोड अस वन थिंग, that if we do not unite, if we do not eradicate the common disease that are there and yet to come, then we will not able to extend human lifetime. So my only say is, एकठांय जावया, एकठांय राहून let us expand human lifespan. आणि ह्युमन लायफस्पॅन एक्सपांड करपा जरी तरी आमी एकठांय जावतले जाल्यार एकमुखागेली भलायकी, द हेल्थ इज वॉट इज वेल्थ वी से, आमी एकमुखागे भलायके कुयदाद घेवपाची गरज आहा. आनी एकमुखागे भलायके कुयदाद घेता जाल्यार एकमुखाक आमी ही जी अस्मिताय सांबाळटाय, ग्रीट कोताय, ती आज गरज आहा परगट करपाक. आमी सगळे गोंय आमी सोडले इन ऑर्डर बिकॉज ऑफ द वेरियस सर्कमस्टेन्सीस. पूण आज हांव पॉलिटिक्सा आहा आनी एक पॉलिटिकल एक MLA म्हणून आज म्हाका इन्वायट केला आनी म्हाका एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक आय वूड लायक टू थँक ऑल ऑफ यू ऑल. कित्याक तुमी जरी तरी हो मोग दाखोवना जाल्यार आमचे सब भुरगे एड्युकेटेड प्लॅटफॉर्मांतल्यान आज लेजिस्लेचर जो गोंयांत जायो तो आमी मुखार काडपाक येयलो आहे. मुगे एकूच मागणी सगळ्यांक, जे भाशेन आमी ही अस्मिताय आज सगळे देशभर आनी गांव गांवांनी कुवेट जावं दुसरे शारांनी आमी सांबाळटाय. तुमी आज गोंयां जेन्ना गोंयकारांक जाय आनी गोंयची अस्मिताय जी आज सकयल वयता तुमी चोयल्या, आमी ही अस्मिताय गोंयाक पोतोन वयर दवरपाची गरज आहा. आनी गोंयाक ही जर तर अस्मिताय हो कल्चर गोंयांत जरी तर आमी दवरले जाल्यार जेन्ना गोंयकारांक जाय
5 वर्सांनी तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय जाऊन टाइम दिवन येवपाची गरज आहा आणि तुम्ही येतली म्हूण हांव खालतीकायेन तुमचे कडेन मागोता कित्याक वी नीड यू ऑल बॅक टू गोवा टू गिव युअर टाइम टू द लँड फ्रॉम वेर वी बिलोंग. हांव तारवार आसलो, हांवें तारवार सोडून आज हांव पॉलिटिक्सान भितर चला बिकॉज आय फील वी नीड टू गिव बॅक. Those of you who can come back to Goa. Let's build the Goa. Let's keep the culture that our ancestors had given to us. Let us preserve it and give it to the fudle pilge खातीर, that is the next generation. हे सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं. Wonderful show, great work. I think it was a great inspiration. Entire team has done a fantastic job. And Karmubab, thank you for having me here. हे सांगून देव बरो करूं. Thank you.